بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطے کی نئی ڈیولپمنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، جن میں سے ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے یہ اعتراف ہے کہ انہوں نے حزب اللہ کی لیڈرشپ سے بھی تاریخ میں پہلی بار براہ راست بات چیت کی ہے۔ اگرچہ ہمیں یقین ہے کہ یہ دروغ گوئی ہے اور جھوٹ ہے، لیکن خود یہ ایکنالجمنٹ کہ انہیں حزب اللہ کی لیڈرشپ سے بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، یہ دو چیزوں کی ایکنالجمنٹ ہے۔ ایک یہ کہ معاملات حزب اللہ کے بغیر سیٹل نہیں ہو رہے، اور جو وہ سمجھتے تھے کہ لبنان کی سچویشن کو لبنانی گورنمنٹ کے ذریعے سے اپنے حق میں مینج کر لیں گے، وہ نہیں ہو پا رہا۔ اور نمبر دو یہ کہ انہوں نے تو پوری دنیا کے اندر یہ ڈھنڈورا پیٹا تھا کہ حزب اللہ جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، لیکن اگر اسی کی لیڈرشپ کے ساتھ یا اسی کے ساتھ کسی چینل سے بات کر رہے ہیں تو یہ مان جائیں کہ آپ کا یہ تصور جو ہے وہ بھی پریکٹیکلی فیل ہو گیا ہے، اور حزب اللہ لبنان کی سرزمین کی لارجسٹ ریلیجیو پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے جو اسرائیلی اگریشن کو افیکٹولی کنٹین کرتی ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ میں عباس اراکچی نے بہت واضح سٹینڈ لیا ہے، ایران کے اسپیکر نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ ہم جنگ کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں، لیکن ہم اپنے لبنانی ساتھیوں اور محور مقاومت کے لیے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر بیروت کے اوپر اٹیک ہوگا تو یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ تہران کے اوپر اٹیک کنسیڈر ہوگا، اور ہم ہر صورت جوابی جو ہے وہ اٹیک کریں گے۔ لہٰذا تہران نے بڑا زبردست اپروپریٹ ریسپانس دے کر میں سمجھتا ہوں کہ ایک کریڈیبل ڈیٹرنس کی سچویشن کریٹ کر دی ہے، اور اسرائیل کی ایکویشنز اچھی نہیں رہی۔ امریکن پریزیڈنٹ نے اپنے ریسنٹ انٹرویو میں سی بی سی کو شاید دیا ہے، اس میں اس نے اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے جو اسرائیلی پریزیڈنٹ ہے اس کے بارے میں یہ فکرہ کہا ہے، یعنی اس کو پاگل قرار دیا ہے، اور ان کے درمیان ہارڈ ٹاک ہوئی ہے، یہ تلخی ہوئی ہے۔ تو یہ خود مزاحمت کے محور کی ایک بڑی کامیابی کہ یہ جو ایک انہولی الائنس تھا اور انکنڈیشنل سپورٹ تھی ایک دوسرے کو اس ٹیررزم میں اور اس آپ کہہ لیں کہ انسانیت کے خلاف جرائم کے اندر، تو اگرچہ میں یہ نہیں کہتا ان کے اندر کوئی تقسیم آ گئی ہے، لیکن ظاہری طور پہ یہ جو کریکس ہیں یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہوش ربا ہیں، اور یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ تمام چیلنجز کے باوجود ریزسٹنس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے، اور وہ جو ایگریشر ہیں ان کے درمیان ڈویژنس یقینی طور پہ کریٹ ہو رہی ہیں۔ پھر جو ایران کی طرف سے ریسپانس تھا، اس میں ایک ریسپانس اور آیا، اور وہ ریسپانس یہ تھا کہ چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ کشم کے جزائر کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد جب ایران نے ریسپانڈ کیا تو اس میں کویت کے اڈے کے اوپر اٹیک کیا، تو ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی چونکہ یہ ویریفائڈ ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ جو امریکہ کا انٹرسیپٹر تھے، جب انہوں نے ان کے ملٹری بیس کے اوپر اٹیک کیا تو انٹرسیپٹر نے میل فنکشن کیا، اور میل فنکشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ فقط یہ کہ انٹرسیپٹ نہیں کر سکے، بلکہ وہ اپنے ہی کسی ٹارگٹ کو جو ہے وہ ہٹ کر گئے، اور وہ ٹارگٹ ہٹ ہوا ہے ان کا اپنا ایئرپورٹ، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 65 سے زیادہ افراد کے زخمی ہونے اور ایک انڈین شہری کی ہلاکت کی خبر جو ہے وہ کویت نے تصدیق کر دی ہے۔ تو وہ کہاں گئے جو کہتے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ زبردست دفاعی نظام بنا لیا ہے، اور جو ہے وہ ایران کا کوئی ایک بھی میزائل جو ہے وہ ہمیں نہیں لگا، ایران کا میزائل ڈائریکٹ ہٹ کرے یا ایرانی میزائلوں کی وجہ سے آپ کے میزائل اس کو ہٹ کرے، نتیجہ ایران کے حق میں، اور انہوں نے جو رزلٹ لینا تھا وہ لے لیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے بحرین کے اوپر جو اٹیک ہے، لگتا یہ ہے کہ ایران نے تقریباً 3 کنٹریز کو اب اپنا مین ٹارگٹ قرار دیا ہے، یعنی کنٹریز میں موجود امریکی انسٹالیشن اور اڈوں کو جو ڈائریکٹلی ایران کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اور اوپنلی استعمال ہو رہے ہیں، جن میں سے ایک بحرین ہے۔ بحرین چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ 5th فلیٹ کا سینٹر ہے، ہیڈ کوارٹر ہے، اور 5th فلیٹ کے ذریعے سے اس پورے ریجن کو کنٹرول کیا جاتا ہے، لہٰذا وہ تو اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک لیجیٹمیٹ ٹارگٹ وہاں پر ہے۔ اور جس طریقے سے اب بحرینی رجیم جو ہے وہ اپنے ہی عوام کے خلاف ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بروٹل کریک ڈاؤن میں ہے، ان کی شہریت معطل کر رہی ہے، ان کی ڈیٹینشنز ہو رہی ہیں، ان کو جو ہے وہ صرف اس بنیاد پہ کہ وہ حکومت کے طرز عمل سے اس جنگ کے اندر ڈس ایگری کر رہے ہیں، ان کو فورس ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہیں، ایک شدید ہیجان اور رد عمل کی کیفیت ہے، اور اگر یہ رد عمل جاری رہا، حتیٰ خبر یہ ہے کہ ان کے جو زیارات، چونکہ 80% جو لوگ ہیں وہ وہاں کے فقہ جعفری سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی ایک بڑی پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ کربلا اور نجف جائیں گے، چونکہ آگے کربلا جو ہے وہ ماہ محرم اور اربعین ہے، تو ان کے لیے ایران اور عراق کی زیارات کے راستے جو ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں، اور ان کو ملک سے باہر موومنٹ جو ہے وہ روک دی گئی ہے۔ پھر
ایک तीसरी जो डेवलपमेंट है, और मैं समझता हूँ कि ईरान ने एक मैसेज कन्वे किया है यूरोपियन काउंटर पार्ट्स को भी, कि अगर आप भी ये समझते हैं कि आप मिलिटरीली हुर्मस को ओपन करने में अपने मफादात के लिए आप यहाँ आएंगे, तो आप ये समझे आपका वही हैशर होगा जो अमेरिका का हुआ है। तो ओनली थ्रू डायलॉग ही आप जो है वो ये बातचीत कर सकते हैं। दुनिया की बाज़ बड़ी शिपिंग कंपनियों ने ईरान के साथ अपने मुआहदों की तायीद कर दी है, और उन्होंने कहा है कि इस सारे हसल से बहुत अच्छा ये है कि हम ईरान के साथ डील करके और उनको पे करके टूल जो है वो सेफली इस इलाके से अपने जहाज़ों को निकाल लें और हम अपनी ट्रेड को जो है जारी रखें। लिहाजा वो इस वक्त अमेरिका की बात को कंसिडर करने के लिए तैयार नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो अमेरिका के अंदर नई जन्म लेती फॉल्ट लाइन्स को जो है वो बयान करती है कि अमेरिकन कांग्रेस में अक्सरियत राय से इस जंग को इलीगल करार दिया गया है और इस जंग से विड्रॉल का फैसला हुआ है। अगरचे ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है और इसके लिए अपर हाउस यानी सेनेट की जो है वो रजामंदी भी चाहिए, जो अभी इस वक्त बैद लग रही है, लेकिन खुद ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि उसमें 4 रिपब्लिकन जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पार्टी के हैं उन्होंने स्विच ओवर किया है और उन्होंने इस जंग से रिमूवल के लिए जो है वो वोट किया है। साथ ही जो वहाँ सेनेटर्स हैं उनकी फ्रेश डिबेट सामने आई है और उस फ्रेश डिबेट में उन्होंने इस इलीगल इनह्यूमन वार के फौरी खात्मे का मुतालबा किया है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि एक डाटा सामने आया है कि इससे अमेरिकन शहरियों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है। बिलखसूस गैसोलाइन की जो प्राइसेस है उसका 3 गुना इजाफे के नतीजे में अमेरिकन इकॉनमी तबाही के दहाने पर है। लोगों की मैं बात करूँ, आम आवाम की इकॉनमी, जो अमेरिकन मिडिल क्लास है उसकी इकॉनमी, और ये खुद एक बहुत बड़ा प्रेशर है और जिस पे अमेरिकन जो टीम है प्रेसिडेंट ट्रंप की उसको उन्होंने सवाल किया है, कांग्रेस में ग्रिल किया है और सवाल ये था कि आप हमें बताएं आप कैसे कहते हैं कि आपको इस बात की परवाह नहीं है कि हमें इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ती है अमेरिकी शहरियों को इस जंग की। चूँकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाए। ईरान तो पहले दिन भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा था और कांग्रेस में जो डिबेट्स हुई हैं उसमें बिल्कुल स्पीचलेस रह गई ट्रंप इंतज़ामिया, जब उन्होंने कहा कि ये कैसी जंग है जिस जंग से पहले हमने हुर्मस खुली थी, जंग के बाद हुर्मस बंद है, जंग से पहले हमारी ट्रेड्स खुली थी, जंग के बाद हमारी ट्रेड बंद है, जंग से पहले हम वहाँ रीजन के अंदर बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे, जंग के बाद ये तमाम हमारे बेसिस जो हैं वो लिमिटेड मोड में चले गए। तो ये कैसी जंग है जिसके नतीजे में अमेरिकन हेजमनी जो है उसको इतना बड़ा सेटबैक पहुंच चुका है और पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की जग हंसाई हो रही है। खुलासा ये है कि एक रिज़ल्ट मिलता है और वो रिज़ल्ट ये है कि महवर मुकावमत की कंसिस्टेंसी ने ये साबित किया है कि ये जो इनकी बाइंडिंग है वो कभी फेल होने वाली नहीं है। आपस में इनका जो कमिटमेंट है वो बहुत मजबूत कमिटमेंट है और तीसरा ये है कि कैपेबिलिटी है और जमहूरी इस्लामी ईरान के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपने डिप्लोमेटिक मैनेवरिंग के ज़रिए से, मिलिट्री आउटलेट के ज़रिए से या पॉलिटिकल अपनी सपोर्ट के ज़रिए से वो मुज़ाहमत के जितने भी ऑर्गन्स हैं इस रीजन के अंदर उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट कर सकता है और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है। और लेबनान के हवाले से जो आवाज़ जमहूरी इस्लामी ईरान के अंदर से उठी है, इसने बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है कि लेबनान के अंदर जंग बंदी उसी वक्त ही हो सकती है कि जब इसराइली अग्रेशन ख़त्म होगा, और इसराइली अग्रेशन अगर थ्रू डायलॉग ख़त्म नहीं होगा तो वो हिजबुल्लाह की और ईरान की जो मिलिट्री स्टैंड के नतीजे में ख़त्म होगा और इसकी तरफ अब इम्कानात आगे बढ़ गए हैं। और मुझे ये लग रहा है कि चूँकि अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए ये अब एक हॉरिफिक ख्वाब बन गया है, अगर ये फौरी डील नहीं होती ये उनके लिए पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा आप कह लें कि तबाही का सबब बन सकता है। खुलासा ये है कि आज की डेट पे हम कंक्लूड करते हैं, तकरीबन 93 डेज़ हो गए हैं और सिचुएशन ये है कि जमहूरी इस्लामी ईरान और उसके अलाइज़ के दरमियान खुद जमहूरी इस्लामी ईरान की इंटरनल बाइंडिंग मजबूत होती जा रही है, उसकी हुकूमत पहले से बहुत ज़्यादा कवी है, उसकी सोशल बाइंडिंग पहले से बहुत मजबूत हैं, लोगों की सपोर्ट जो है पॉपुलर हुकूमत के लिए बहुत ज़बरदस्त हो गई है, ईरान की आउटरीच रीजन के अंदर और ग्लोबल लेवल के ऊपर बहुत बढ़ गई है और ईरान का एक मजबूत मुल्क के तौर पर तासर जो है दुनिया के अंदर एक बड़ी फोर्थ ग्रेटर पावर जिसको आप कह सकते हैं कि जो हम पल्ला है रशिया और चाइना के, इस लिहाज से वो डेवलप हो गई है। और दूसरी तरफ अमेरिका की जो हेजमनी है उसको बड़ा सेटबैक पहुंचा है और वो अपने घर के अंदर भी डिवीजन्स का शिकार हैं, वो अपने अलाइज के दरमियान भी डिवीजन्स का शिकार हैं और ये डिवीजन्स रोज़ बरोज़ वाइडन होती जा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं और यही इस बात का सबब बनेगा कि वार ऑफ नर्व्स के अंदर
जो टेबल के ऊपर डायलॉग कर रहे हैं, इस प्रोसेस के अंदर जमहूरी इस्लामी ईरान और उसके अलाइज को फतह नसीब होगी और अमेरिकन जो हैं उनको एक डिजास्टर्स डिफीट का सामना यहाँ पर भी करना पड़ेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो अपडेट्स होंगी उसको आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन करंटली जो लबनान के अंदर एस्केलेशन थी उसका लेवल बहुत निचले दर्जे पे आ गया है। इसका मतलब ये है कि एक लिमिटेड इस वक्त जो है वो वारफेयर है, और ये खुद लबनान की रेजिस्टेंस मूवमेंट यानी हिजबुल्लाह की एक बड़ी कामयाबी है, और उन्होंने साबित किया है कि कैसे अल्लाह के ऊपर तवक्ल के साथ मैदान में मौजूदगी के नतीजे में अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका ऑपरेशन के मुकाबले में खड़ा भी हुआ जा सकता है, शिकस्त भी दी जा सकती है, और एक ऐसे वक्त में जब खुद वहाँ की मकामी हुकूमतें भी आपके साथ तावन न कर रही हों। और आज ये भी पता चलता है कि हिजबुल्लाह का जो पॉलिटिकल रोल है वो कितना पावरफुल है कि उन्होंने लबनान को एक नई सिविल वार में जाने नहीं दिया, और लबनान में मुज़ाहमत के और मुकावमत के मफादात का सियासी और अवामी मैदान के अंदर भरपूर दिफा किया है। ऐसी ही अप्रोच जो है उसको हम लॉजिकल और रीजनेबल अप्रोच कहते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।